Dear students, today we are going to teach you letter writing. That is, how to write official letters or business letters and personal letters. So, in the first part, let me tell you what letter writing is, why do we write letters, and what are the form of letters, what is the form of letters. तो जैसे कि आपको पता है, जो भी एजुकेटेड पर्सन होगा उसको पता होना चाहिए कि एक अच्छी और पढ़ी जाने वाली लेटर कैसे लिखी जाती है, क्योंकि हर एक को कभी न कभी कोई बिजनेस लेटर लिखनी होती है, लिहाजा उसको कोई ज़रूरी लेटर, कोई अहम चिट्ठी लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, which will definitely affect his interests in life. So this letter writing is an art, and this art should be known to every educated person. And every educated person must acquire this art for practical reasons. So this was about letter writing. So every educated person should know how to write a clear and readable letter. Everyone has sometimes to write business letters of some sort and may have to face the problem of writing an important letter that will vitally affect his interests in life. The art of letter writing is therefore something that every educated person must acquire for practical reasons. तो इसके बाद फॉर्म ऑफ लेटर्स, हम लेटर्स कैसे लिखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो ये लेटर्स होते हैं, दीज आर मैसेजेस, और कुछ लेटर फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो हमारे तजुर्बे से या रिवाज से हमने सीखी हैं, और हर एक लेटर लिखने वाला अगर इन चीज़ों को नहीं समझ सकेगा तो इसका मतलब है कि वो लाइल्म है और वो लापरवाह है. So letters are messages and certain letter forms have been established by experience. तजुर्बे से हमने सीखे हैं उनको, and custom as the most useful forms learned and used by every letter writer for neglect of them is a sign of ignorance and carelessness. So लेटर कैसे लिखी जाती है, हर एक तालीम याफ्ता इंसान को, हर एक लर्नड पर्सन को ये आना चाहिए. There are several different kinds of letters. तो लेटर्स के मुख्तलिफ किस्म होते हैं. तो every kind, every form, every kind of letter or every form of letter has its own particular form. हर एक की अलग अलग सूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक लेटर के लिए अप्लाई होती हैं. So there are several different kinds of letters, each of which has its own particular form, but there are certain matters of form which apply to all. तो जो इस वक्त हमारा टॉपिक है, इसमें हम यही सीखेंगे कि तमाम लेटर्स में कौन सी फॉर्म यकसान होती है, जो जनरलाइज्ड है. तो यह हमें याद रखना चाहिए, हर एक लेटर में 6 नुकात होते हैं, तो जो हमें पता होनी चाहिए, और ये 6 points form a part of every letter, every type of, every form of letter. So in all kinds of letters there are 6 points of form to be attended to, and these are. तो ये 6 पॉइंट क्या है वही हम सीखेंगे. पहला पॉइंट है द हेडिंग. इसका मतलब है, तो जब भी हम लेटर शुरू करेंगे उसके लिए कोई हेडिंग होनी चाहिए. तो हेडिंग का मतलब है इसमें जो चिट्ठी लिखने वाला है, लेटर लिखने वाला है, उसका एड्रेस और डेट ऊपर. तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बाद में. तो राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, ये पहला पॉइंट है. दूसरा, उसके बाद एड्रेस और डेट के बाद हम दूसरा चीज़ क्या कहते हैं, द कर्टियस ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. कोई
आदाब, कोई सलाम, डियर सर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर समथिंग, तो वही लिखते हैं, इसको कहते हैं ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। तीसरी चीज़, जो लेटर की बॉडी होती है जिसमें हम अपनी मैसेज डिस्क्राइब करते हैं, वो हुए उसको कहते हैं द कम्युनिकेशन और मैसेज एंड इट फॉर्म द बॉडी ऑफ द लेटर। ये तीन चीज़ें। तो चौथा चीज़ है, जब हमने ये मैसेज अपनी दे दी तो उसके बाद हम जिसको हम चिट्ठी लिखते हैं उससे हम रुखसत होते हैं, तो हम कंक्लूड करते हैं, अपने लेटर को एंड करते हैं, तो उसको कहते हैं द सब्सक्रिप्शन और द कटियस लीव टेकिंग और कंक्लूजन। तो ये लेटर का कंक्लूजन है, ये चौथा चीज़ है। तो पांचवा चीज़ है द सिग्नेचर। जब हमने लेटर कंक्लूड की उसके बाद हम अपना नाम या अपना साइन डालते हैं, तो इस तरह से लेटर कंप्लीट होती है। लेकिन उसके बाद जो हमने ये लेटर लिखी उसको हम किसी एनवेलप में बंद करते हैं, तो किसी पोस्ट के ज़रिए या किसी मेल के ज़रिए हम इसको भेजते हैं, जिसको हमें भेजना सेंडर को भेजना होता है। तो जो बाहर से हम जो कवर करते हैं उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन, और इसको कहते हैं एनवेलप, जो लिफाफा लगाते हैं हम बाहर से। तो ये 6 चीज़ें हैं। दीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ लेटर। तो अब वन बाय वन हम ये एक डिस्कस करेंगे। हेडिंग कैसे होती है, ग्रीटिंग कैसे होती है, मैसेज कैसे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग किस तरह होता है, तो सिग्नेचर और जो एनवेलप, ये सब चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हेडिंग। तो हेडिंग का मतलब है, इससे रीडर को पता लगता है कि ये चिट्ठी कहाँ से आई और कब लिखी गई। 2 चीज़ें हैं, वायर एंड व्हेन। वायर का मतलब है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो लेटर के ऊपर में जो सेंडर होता है, जो राइटर होता है, राइटर का एड्रेस हम लिखते हैं, राइटर का एड्रेस लिखते हैं ऊपर, और उसके नीचे हम लिखते हैं डेट। तो राइटर का एड्रेस हो गया वायर और डेट हो गया व्हेन, ये 2 चीज़ें। तो जो वायर है, इट्स द राइटर्स फुल पोस्टल एड्रेस। तो ये उस शख्स का एड्रेस है जो चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी लिखने वाले का एड्रेस है, ताकि जो रीडर, जो पढ़ने वाला हो, अगर उसको जवाब लिखने की, रिप्लाई करने की ज़रूरत हो, तो वो उसी एड्रेस पर उसका रिप्लाई लिखेगा। तो जो व्हेन है, उसके बाद जो व्हेन में हम डेट लिखते हैं, ताकि जो पढ़ने वाला होगा, जिसको हम चिट्ठी लिखते हैं, उसको पता चलेगा कि ये लेटर कब लिखी गई, एज इट गिव्स हिम द डेट ऑन विच यू राइट। अब कहाँ पर ये लिखेंगे? तो जो हेडिंग है, हेडिंग हम अक्सर राइट साइड के टॉप पर लिखते हैं। फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट पेज जहाँ से हम लेटर शुरू करते हैं, उसके राइट साइड में लिखते हैं। इसमें सिर्फ एड्रेस, अपना नाम नहीं लिखना है, सिर्फ एड्रेस अपना लिखना है ऊपर, तो उसके नीचे डेट लिखना है। जैसे यहाँ है टू नूरबाग, इसका मतलब है ये है हाउस नंबर, और ये है मालिक का नाम और स्ट्रीट नेम और जो लोकेशन है। उसके बाद नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ है जालूर सोपोर, तो ये गाँव का नाम है, ये टाउन का नाम है। उसके बाद 1932 ये पिन कोड है। तो ये हो गया जो चिट्ठी लिखने वाला है, ये चिट्ठी लिखने वाले का एड्रेस है। उसके नीचे फिर हम डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आज है 23 जून 2020। तो ये हमें लिखना है राइट हैंड साइड में, कॉर्नर में, राइट हैंड कॉर्नर में दोनों चीज़ें। पहले एड्रेस राइटर का, चिट्ठी लिखने वाले का एड्रेस, ये 2 लाइनों में आ सकता है, 3 लाइनों में भी आ सकता है। और उसके बाद हम लिखते हैं डेट हम एक ही लाइन में लिखते हैं, लेकिन एड्रेस के नीचे। तो जो डेट है, डेट लिखने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये है 23 जून 2020, तो इसको हम लिखेंगे 23 जून 23, और फिर यहाँ ईयर, या 23 जून 2020, या ऐसे जून 23, ये एक और तरीका है। फिर लेकिन इस तरह लिखने से के बाद हमें डेट के बाद कॉमा डालना है, क्योंकि फिर ये कंटिन्यू नहीं, तो ये कंटिन्यू आएगा, इसलिए यहाँ तक 23 के बाद कॉमा डालना है, या डेट के बाद कॉमा डालना है 2020। या ऐसे भी लिख सकते हैं 23-6-2020, या 23.6/2020, और 23/6/2020। या हमें याद रखना है
اگر کوئی ڈیٹ جس کے رائٹ سائڈ میں 1 آتا ہے، فار ایگزامپل اگر 11 کو چھوڑ کر اگر ہم اگر 1 ہوگا تو اس کو ہم لکھتے ہیں اکثر فرسٹ لکھتے ہیں 1 فرسٹ جون فار ایگزامپل. ایسے ہی اگر 2 ہوگا تو ہم لکھتے ہیں سیکنڈ 2ND. اگر 3rd ہوگا تو ہم لکھیں گے T3RD تھرڈ. تو اگر 4 5 6 7 8 9 10 ہوگا تو ان کے آگے ہم صرف TH ڈالتے ہیں، فار ایگزامپل 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th. اسی طرح 11th 12th 13th. لیکن جب ہم 20th ایسے ہی آئے گا 20 TH. لیکن اگر 21 22 23 یا 31 32 33 جو ڈیٹ میں تو 31 آئے گا، 32 33 نہیں آئے گا. لیکن اگر ہمیں لکھنا پڑے گا تو 21st لکھتے ہیں ہم، نہیں لکھتے ہیں 21th TH نہیں لکھتے. 21st 20 ایسے 21st 22nd 23rd ایسے 31st 31 41st. تو چونکہ ڈیٹ میں تو وہ نہیں آئے گا، ڈیٹ میں زیادہ سے زیادہ آ سکتا ہے 31st تو 31 پھر ST. لیکن یہاں 22 پھر ND 23 RD. تو جو باقی ہیں 11 12 13 20 تک تو سیدھے آئے گا، لیکن پھر 1st 2nd اور 3rd ایسے آئے گا. 4th سے 20th تک سیدھے آئے گا TH، لیکن 21st 22nd 23rd ایسے آئے گا. تو یہ یاد رکھنا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں. تو ڈیٹ لکھنے کے لیے یہ سارے فارمز کریکٹ ہیں 1 2 3 4 5 6. لیکن صرف یہ خیال رکھنا ہے ST کہاں لکھنا ہے، ND کہاں لکھنا ہے، RD کہاں لکھنا ہے، یا TH کہاں لکھنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا ہیڈنگ. تو آپ یاد رکھا کہ ہیڈنگ میں ہم لکھتے ہیں ایڈریس، اس میں لکھتے ہیں ہم ایڈریس اور اس کے بعد لکھتے ہیں ڈیٹ. تو جو ہیڈنگ ہے تو ہم رائٹ سائڈ میں کارنر میں لکھتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم آج کل لیفٹ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے سیلوٹیشن اور گریٹنگ. جو ہم سلام دعا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سیلوٹیشن اور گریٹنگ. تو جو گریٹنگ ہے اس کا دار مدار ہے ریلیشن پر. ہم کس آدمی کو چٹھی لکھتے ہیں، to whom we are writing the letter. It depends upon the relation in which you stand to the person to whom you are writing. یعنی کس آدمی کو، کس پرسن کو ہم لیٹر لکھتے ہیں تو اس سیلوٹیشن اور گریٹنگ کا دار مدار اسی ریلیشن پر ہوتا ہے. فار ایگزامپل the position of the salutation is at the left hand of the first page. تو جو سیلوٹیشن ہے یہ بھی ہم فرسٹ پیج پر ہی لکھتے ہیں، لیکن لیفٹ سائڈ میں، ہمیشہ یہ لیفٹ سائڈ میں. تو ہیڈنگ میں ہمیں آپشن ہے، زیادہ تر ہم رائٹ سائڈ میں لکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی لیفٹ سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن جو سیلوٹیشن ہے it must be at the left hand of the first page. لیفٹ سائڈ میں ہونا چاہیے. اور جو ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کے نیچے اگر ہیڈنگ رائٹ سائڈ میں ہو یا لیفٹ سائڈ میں ہو، ان کے نیچے لکھنا ہے یہ سیلوٹیشن اور گریٹنگ. So it is always at the left hand of the first page at a lower level than the heading. اگر ہم فیملی ممبرس کو چٹھی لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے تو سیلوٹیشن اس طرح ہوتا ہے. ہم لکھتے ہیں ڈیئر فادر یا مائی ڈیئر مدر، ڈیئر انکل، یا کوئی بھائی ہوگا اس کو ہم لکھتے ہیں ڈیئر عابد، نام بھی لکھ سکتے ہیں ڈیئر عابد ایٹسٹرا. اگر ہمارا فرینڈ ہوگا تو فرینڈس کے لیے 2 طریقے ہیں. ہم لکھتے ہیں ڈیئر مسٹر سلیم، ہم مسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر تھوڑا بڑا ہوگا تو مسٹر استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر ہم سے چھوٹا ہوگا، ہم عمر ہوگا، یا جس کے ساتھ ہم زیادہ فرینک ہوتے ہیں تو ہم سیدھے لکھ سکتے ہیں ڈیئر سلیم. تو یہ ہو گیا سیلوٹیشن. تو سیلوٹیشن ہمیشہ ہم لیفٹ سائڈ میں لکھتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں جو ایڈریس جو ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کے نیچے لکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایٹ دا لیفٹ سائڈ، لیفٹ ہینڈ آف دا فرسٹ پیج. تو اگر بزنس پیپل ہوں گے، بزنس پیپل، تو ہم ڈیئر نہیں لکھتے ہیں. وی ڈونٹ یوز ورڈ ڈیئر.
ڈیئر لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیئر فادر مدر یہ نہیں لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں ڈیئر سر اور اونلی سر، یا لکھ سکتے ہیں ڈیئر سرز. اگر ایک سے زیادہ ہوں گے ڈیئر سرز کسی فلم پہ لکھتے ہیں جس میں مسرز ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں کسی کمپنی میں تو ان کے لیے لکھتے ہیں ڈیئر سرز. ایسے ہی ہم تو جو لفظ ڈیئر ہم نے یہاں ایڈ کیا، چاہے فادر ہو، چاہے ممبرس آف فیملی ہو، فرینڈس ہو یا بزنس پیپل، ہم جو ورڈ ڈیئر استعمال کرتے ہیں اٹ از اونلی اے فارمل ورڈ اینڈ اٹس اے پولائٹ ایکسپریشن. تو اس کا وہ اسپیشل افیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اس سینس میں نہیں لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی پیارا ہے، نہیں. اٹ از جسٹ اے فارمل ورڈ اینڈ اے میئر پولائٹ ایکسپریشن. تو یہ ہو گیا سلیوٹیشن. یہ پہلے 2 پوائنٹ ہیں، پھر جو باقی پوائنٹ ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو.